Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Gapura Ilmu Ibnu Jamil. Baiklah sahabat sekalian, pada kali ini saya akan kongsikan sebuah pelajaran yang bertajuk Tajwid dalam Basmalah. Tajwid in Basmalah. Semoga melalui perkongsian kita pada kali ini, kita dapat bersama-sama belajar bagaimana untuk membaca basmalah dengan tajwid yang betul. Baiklah sahabat sekalian, mari kita mulakan pelajaran tajwid dalam basmalah. Baiklah sahabat, apakah tajwid? Tajwid bermaksud meningkatkan, melakukan yang lebih baik. Dalam Al-Quran, tajwid adalah pengetahuan dan penerapan peraturan bacaan seperti yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sayangi. What is tajwid? Tajwid means to improve, to do better. In the Holy Quran, tajwid is the knowledge and application of rules of recitation as recited by our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita kenali hukum tajwid dalam basmalah dan membacanya dengan betul. Let us recognize the rule of tajwid in basmalah and recite it correctly. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. Hukum tajwid yang pertama dalam basmalah iaitu mahmus atau hamas. Huruf ba kasrah iaitu baris di bawah huruf ba dibunyikan dengan jelas dan dibaca bi. Kemudian mengambil bunyi di pangkal huruf sin, dibaca s. Jadi, kedua-dua huruf hendaklah dibaca dengan mahmus ataupun hamas yang kuat, yakni bunyi berdesis. B dan s menjadikan bunyinya bis. The letter of ba kasrah, that is diagonal line below ba, is clearly pronounced read B. Then it takes initial sound of the letter of sin, read S. So both letters should be read with strong mahmus or hams, that is whispering sound. B and S, pronounced as bis. Hukum tajwid yang kedua dalam basmalah iaitu alif lam syamsiah dan lam jalalah. Bunyi huruf mim kasrah iaitu baris di bawah huruf mim dicantumkan bunyinya dengan huruf lam jalalah, yakni sabdu, dan dibaca nipis, yakni tarqiq, dan dibaca mil. Kemudian lam jalalah, yakni sabdu, dibaca fathah sebanyak 2 harakat, dibaca la. Manakala huruf lam yang pertama selepas huruf alif wasal, yakni alif lam syamsiah, tidak dibunyikan sama sekali, maka dibaca mil dan la, menjadikan bunyinya milla. The sound of mim kasrah, that is diagonal line below mim, is combined with lam jalalah, that is sabdu, and read in thin sound, that is tarqiq, read mil. Then lam jalalah
that is sabdu, read fathah, that is 2 harakat, read la, la, whereas the first lam after alif wasal, that is alif lam shamsiyah, is not sounded at all. So it is read mil and la, pronounced as milla, milla. Hukum tajwid yang seterusnya yaitu hukum yang ketiga, alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Huruf ha dhamir, yakni berbaris kasrah, dicantumkan bunyinya bersama huruf ra yang bersabdu dan dibaca hir, hir. Manakala huruf lam sebelum huruf ra tidak dibunyikan sama sekali, yaitu lam syamsiyah. The letter of ha dhamir that is lined up with kasrah is combined with the letter of ra that is with sabdu and read here, here, whereas the letter of lam before the letter of ra is not sounded at all, that is lam syamsiyah, pronounced as here, here. Hukum tajwid yang keempat dalam basmalah yaitu ra tafkhim, ra tafkhim. Huruf ra dengan sabdu kemudian dibaca fathah dengan bunyi yang tebal, yakni tafkhim. Bunyinya ra, ra. The letter of ra that is with sabdu then read fathah with a thick sound, that is tafkhim, pronounced as ra, ra. Hukum tajwid yang kelima dalam basmalah yaitu mahmus ataupun hamas. Huruf ra yakni dengan sabdu kemudian dibaca fathah dengan bunyi yang tebal dan kemudian mematikan bunyi huruf ha dengan bunyi desiran rah, rah. The letter of ra that is with sabdu then read fathah with a thick sound and then muted the sound of the letter of ha with the hissing sound, pronounced as rah, rah. Seterusnya, hukum tajwid yang keenam dalam basmalah yaitu mad tabi'i ataupun dikenali sebagai mad asli. Huruf mim yakni dengan tanda alif khanjariyah dibaca fathah dengan kiraan 2 harakat, yaitu ma, ma. The letter of mim that is with the sign of alif khanjariyah then read fathah with a count of 2 harakats, pronounced as ma, ma. Hukum tajwid yang ketujuh yaitu alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Huruf nun yakni berbaris kasrah dicantumkan bunyinya bersama huruf ra yakni bersabdu dan dibaca nir, nir. Manakala huruf lam sebelum huruf ra
tidak dibunyikan sama sekali, yakni lam syamsiyah. The letter of nun that is lined up with kasrah is combined with the letter of ra and read nir, whereas the letter of lam before the letter of ra is not sounded at all, that is lam syamsiyah. Seterusnya, hukum tajwid yang ke-8 dalam basmalah yaitu ra tafkhim. Ra tafkhim. Huruf ra yakni dengan sabdu kemudian dibaca fathah dengan bunyi yang tebal, yakni tafkhim. Bunyinya ra, ra. The letter of ra that is with sabdu then read fathah with a thick sound that is tafkhim, pronounced as ra, ra. Seterusnya, hukum tajwid yang ke-9 dalam basmalah yaitu mad arid lisukun. Mad arid lisukun. Mad arid lisukun melibatkan 3 huruf sebelum waqaf ataupun berhenti. Huruf pertama dan ketiga berharakat, manakala huruf kedua terdiri daripada huruf-huruf mad yang sukun ataupun mati. 3 huruf di atas ialah huruf ha, yakni kasrah, huruf ya, yakni sukun ataupun mati, dan huruf mim, yakni kasrah ataupun dimatikan. Ia dibaca dalam kiraan 2 atau 4 atau 6 harakat. Bacaannya Haim 2 harakat, Haim 4 harakat, Haim 6 harakat. Mad arid lisukun involved 3 letters before waqaf, that is stopping. The first and third letters have harakat, while the second letter consists of the letters of mad, that is Arabic vowel letters to extend the count of reading a, I, u. 3 letters above are ha, that is kasrah, ya, that is mad or vowel, and mim, that is kasrah or muted. It is read in the count of 2 or 4 or 6 harakat. 2 harakat is haim. 4 harakat is haim, and 6 harakat is haim. Alhamdulillah, sahabat sekalian, kita telah bersama-sama belajar mengenali hukum-hukum tajwid yang ada dalam bacaan basmalah. InsyaAllah dengan ilmu yang kita kongsikan pada kali ini dapat kita amalkan. Semoga video ini menjadi perkongsian yang bermanfaat bagi kita untuk memulakan bacaan Al-Quran dengan bacaan pertamanya iaitu Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.